हेलो नमस्ते वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज ब्लॉग रे आमे देखिया किसी इम्पोर्टेंट जिनस किसी कथा कथा हवा हैला। तो गाइस देखिबार छ आज माने खरा प्रबल होउची हैला। खरा जुगुरु ये जो आजबेस्ट घर तत्तो प्रबल जरे तो तेनु लगी माने बेसी बनाई पाउनी आउ कौन करा तो सेथिलाई मध्य प्रिपरेशन चलची केमिति कोन सब बनाव मसला किनि बनाव कारण खरा दिन भी माने सेते करवाटा संभव नुह एई घरे हैला। ए घर केते माने गरम होउची हैला, प्रबल गरम ए घरे होउची। फैन थिले मध्य फैन रहिले मध्य मसला करियोनी कारण मसला रे ए जो देखु छ जरी ए पतला जरी सब आडे उडियो फिर एक उडियो सब आडे हैला कि। तो सेथरा कि ना हमें कोन देखिया प्लान गोटे देखिया तो एबे भी कम कम होउची दिन को 30 माळ खंड मसला होउची 10 टंकिया हैला कोन करा जो। तो सब जिनस तो केबेडू बनाई कि थुआ दी दिन हैला बनाई थुआ आइची। तापर आज बनाई जे काजू ता संगे येटा बनाई जो किसमिसी गोटा मसला पे प्रिपरेशन चलची। तो गाइस देखो इठी माने के डाल चिनी देखो ये उसी डाल चिनी देखो जाता ये डाल चिनी भले अब सब डाल चिनी आसी की ताको ए साइज सब गुंड करा होची गुंड कराई के भरा होची। डाल चिनी हमर 10 किलो आइथला से 5-7 दिन लागो नहीं हैला। और नाश फुल हमर तो आइथला 5 किलो आइथला से 15 दिन हो गला। अनास फुल बेसी भी हेते जीवनी कारण गोटे पैकेट रे केवल गोटे ही अनास फुल दिया होउची तो बेसी जीवनी। देखो एति के अनास फुल आइची या ए हमर के तमाळ हो जानछ ना नहीं 10 माळ ऊपर हो। ए जो अबे देखु छ अनास फुलटा हैला कि ए जो अनास फुलटा ए अनास फुलटा एबे 10 माळ ऊपर जीवो तो सेथिला कि ना अनास फुल बेसी खर्च होएनी माळ रे जहाँ खर्च हम गोटे गोटा मसला माला देखा फोकसन जो कोड़ी गोटा मसला जो डाल चीनी को हैला डाल चीनी आता संगे गोटे जिन देखौची हमर जो एटा देखि छि बोधे इंदा आसे देखो एटा कोन चीनी लो चीनी को मते माने कमेंट बॉक्स रे तो मु कहबी नै ना किंतु वीडियो रे एटा नेक्स्ट वीडियो रे कहबी नेक्स्ट न केतला ना केतला वीडियो कला आले कहबी एटा प्राय जानि छथि हैला जानी बट कि कह कमेंट बॉक्स में कौन जदि तुम जान मन पड़ू बेले फास्ट स्क्रीन देखी तो केम देखा बोलिकी से देखी अरे तलुआ देखा नहीं नहीं ठीक है एडिक देख देखिए कह ये जिनसा कौन यहाँ पड़ी यहाँ बेस खर्च हुए यहाँ बेस खर्च है मसला माल लस हम गोटा मसला कहीं करी यार किलो हूँ 1000 टका है किलो 1000 टका तो से कि ना बेसी खर्च हुए खर्च हेले मसला माने रेट पूरा अधिक जीव रेट अधिक गले जान तो एटा सेल हेनी आ कौन रेट अधिक आजिकल लोक कौन चाहते ना भल जिनसा पाइबू कम पैसा पाइबू भल ना करू से कम पैसा बनाऊँ किए बोले कि जाना कमी बनइब गोटे लोक जी मैंने जी तैयार कर लोकटा कमी बनइब एटा तो देख ये सब घर माहौलटा किसी भाई अच्छे मु तो हिना स्टापलर करनी गुड़ाक ये पढ़ी अभीस रही स्टापलर करी राति की दीपर स्टापलर करी वीडियो बनला भर स्टापलर करी हिंदी यार नहीं के स्टापलर मन है तो मुझे स्टापलर करदेवी ओके। चेरी शेष होगा केबेठू किंतु गोटे माला पड़ी कहीं आउ 4टा पकेट ना तो चेरी आसो 2 दिन भर आसला बिका कारण चेरी बनाई केते दिन है बनाई तो यहाँ सरीगला है सरीगला के सरीगला 2 दिन पूर्व सरीगला 2 दिन पूर्व सरीगला है तो चेरी आसला मतलब माने फुल हो हो फास्ट लाइटा काढ़ी दे लाइट हाथ में छंद्रे हो
ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ନହେଲେ ବା ନ ଚଳେ। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଲାଇଟ୍ ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ମୁହଁରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ହିଁ ଦରକାର, ହେଲା କି। ଆଉ ହାତ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି ଏମିତି କରିକି ଏଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ ଏ ଲାଇଟ୍ଟା ପୁଣି ଥର ହେଉଛି, ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନାହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ତ, ସବୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆଜି କାମ ନାହିଁ କିଛି। ଆମର 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟା ମସଲା ବନେଇବାର ଥିଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି, ଗରମକୁ ଆଉ ମାନେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କିଛି କାମ। ଓକେ, ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଜୋର। ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ସେଇ ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେଇକି ତାକୁ ବନେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ମାନେ କି ଗରମ ଅଛି। ଗରମ ତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ ଟୋଟାଲି ସହଜରେ ଆଉ କ'ଣ, ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଏବେ ସଜ ହେବାର ଅଛି, ସଜ ହେଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଏଇଠି ନଥୋଇକି ମୁଁ ଆରପଟ ଇଏରେ ଥୋଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀ ଯୋଡ଼େ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେବ, ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀରେ କି ମୋର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯେତିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଯୋଡ଼େ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଶୋ କରିବ। ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ କ'ଣଟେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଏକାଡେମୀଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ବାହାରେ ଅଛି, ମାନେ ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏମିତି ଆଉ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି, ହେଲା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ବାଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବାଡ଼ଟାରେ ମାର୍ବଲ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ମାର୍ବଲ ବସାଇଲା ପରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଉ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ମାର୍ବଲ ତ ବସେଇ ସାରିଲା ତ 2 ଦିନ ପରେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଏଇଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଆଉ। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ବନାହେଇଛି। ଆପଣ ବାସ୍ କେବଳ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ଖରା ହେଉଛି। ଖରା ସକାଶେ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲି, ଚେକିଂ କରୁଥିଲି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବ, ହେଲା। ତାକୁ ଯାଇକି ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବା ଆଉ, ଖରାକୁ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବା ଆଉ। ଆମର ତ ଡେଲି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିବ। ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲେ ମସଲା ବନେଇବାଟା ମାନେ ମୁସ୍କିଲ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ପୁରାପୁରି ମୁସ୍କିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଜରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପତଳା ଜରି, ଏ ଜରି ଗୁଡ଼ା ନା ଉଡ଼ିବ ମସଲା ଯେଉଁ ମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଲେ, ତ ବନେଇବାଟା ମୁସ୍କିଲ୍ ହେବ। ଖରାଦିନେ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇବ ବୋଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍, ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଖରାଦିନର ସମସ୍ୟା। ଶୀତଦିନେ ଦେଖ, ଶୀତଦିନେ କେତେ ମାଳ ବାହାରୁଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ଟା ନା, ଏ ଟେବୁଲ୍ଟା ପୁରା ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ରହୁଥିଲା ଶୀତଦିନ ଯାକ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି ଖରାର। ତ ଦେଖ ଏବେ ଖରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇକି କିଭଳି ଜିନିଷ ମାନେ ଘର ପୁରା ତତୁଛି, ହୁତାର ଉଠୁଛି ଆଜବେଷ୍ଟକୁ। ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ। ଯଦି ଛାତ ଘର ହେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ, ଛାତ ଘର ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ତ ତୋଳୁଛି, କ'ଣ କରିବା। ଗୋଟେ ଘର ଛାତ, ଆରପଟ ଛାତ, ଆରପଟ ଏଇଟା ଶୁଆଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିଭି ଏପଟେ ଲାଗିଛି। ତ ଏପଟେ ବନେଇବାଟା ମହା ମୁସ୍କିଲ୍। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ମଧ୍ୟ, ହେଲା। ଏପଟେ ବି ବନେଇ ହେବନି, ଜାଗା ନାହିଁ, ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ସେପଟେ। ଏଇଠି ଯାହା ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଗରମ, ପ୍ରବଳ ତାର ଉଠୁଛି। ହଉ, ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।